Boss D. Grabe dumila. Okay guys, like I said, check tayo guys. Baka sabihin nyo. Ay, baka sabihin nyo. Japerks, there you go. Time check. There you go. Okay, bago natin simulan ang lahat. Taas ang kanang kamay. Hindi yung kamay mo. Magpa-promise tayo sa dede ni Kim. Sige, pakita. Pakita, ayan. Pakita. Ayan. Hey! Let's go. Promise that today. Laki, gago kayo. Laki talaga, no? Nakakalula, promise. Tas ka pa eh. Titignan, na-side niyo ko eh. Na-side. God damn! Ayokong tingnan pero tumingin ako, gumanon ako guys. Sabi gumanon yung mata ko. No! God damn! Punti ka na akong tigasan doon, Kim, ha? Shit! Okay. Okay, taas ang kamay, guys. Taas ang kamay. Tandaan nyo, guys, na nalagaw natin is for 21 years old. Kay Kim, ano pa sa'yo? 18. 18 and above, 18 below. Above na makukulang tayo pag below. Okay, 18 above, guys. Okay? Pero dito sa lalago natin, 21 and above. Bawal dito, 20 years old. Yung mga, tingnan natin, tintigon ko. Dali nga! Check natin! Dali! Tingnan natin. Okay? Okay, 3, 2, 1. Tinitigan ko. God! Damn! Sheesh! Ang chalap! Gwenchana! Oh my fucking God! Ang sarap mabuhay sa mundong ibabaw. Ang sarap mabuhay sa mundong ibabaw. Okay guys, tandaan nyo guys. Play at your own. Oh my God, I love to be alive, man. Papa G, thank you. Amen. Happy life. Happy life, man. You know what? Pag tayo mag-focus kay Kim, money first, Bakit nasasak? game taya. Alright. Yung mga nag-share dyan, ibig sabihin, crush nyo si Kim. Lahat na mag-share ngayon, crush si Kim. Tignan natin. Times 20? Shit. Oy, maganda to. Putang ina mo. Uy, banana. Putang ina times 8. Not bad. Not bad. 3K? Times 12? Putang ina mo. Yung kanina maganda may times 25 eh. Okay. Isa na ata. Ito talaga yung bonanza na para sa akin nakukunatan ako guys. Ito na ata yun. Ikaw Kim, magkano tayo natin Kim? Paldo ka kanina eh. Mali mo na sa'yo pa yung swerte. 22.5, dinagaya lang kita eh. Gaya ka pala eh. Okay, last sa 12.5. Last sa 12.5. Pataas tayo guys. Pataas tayo. Escalera. You know. We lose big but we win big. Tignan natin. Okay. Grapes. Putang ina mo. Times 12. Okay. Okay, madami to. Grapes. Tang ina, wala talaga ayaw sa grapes, men.
Okay? Please. Itong ina, malas ka atakin. Tako. Please, man. Tang ina, ayaw tumambol! Ba't Lala! Sabi ko sa'yo, sambot kasi bonanza. Kunat, sobra, promise. Utang ina kakunatan nito, parang may something ah. Balasa nga tayo, kiss, balasa tayo. Okay, tatama na yan. Tama na, baka maubos na swerte natin dito, guys. Alright. Alright, 15. Guys, sana manalo, men. Pag nanalo, kasi balik, ano pa lang tayo, tabla-tabla sa lahat ng talo, pati panalo, tabla lang eh. Dito tayo magdidikta kung mananalo tayo. Okay? Pwede? Pwede ni Kim. Ang laki! Laki! Laki? Sa kapang. Okay, 6K. Megay. Oy! Putang ina, Kim! Watermelon. Putang ina, di kumumbo. Dito yung dalawa. Ayan. Tinitigan mo. Putang ina mo, min. Oy, hindi nag-dead spin ha. Sa 15K malambot. 15K malambot. Tandaan, 15K malambot. Oy, 20. Purple. Putang ina mo. Okay, 15K malambot-lambot. Malambot-lambot tayo sa 15K, guys. Isang spin, like always. Please, man. Sweet Bonanza Xmas. Pakita mo kung sino ka. Ipakita mo kung sino ka. Okay. Fuck my light, man. What? Ay, 25. Come on, more. Okay. Ito. Yes! Pwet! Isa! Nice! Grapes! Dalawa! Nice! Banana Q! Pero not bad. 15K. Balik tayo, guys. Uy, puta. Ay, ina mo, kulang. Huwag mo ko dead spinan, men. Putang, dead spinan ako dun ha. Isa pa? Okay. Please, men. Let's go with the chilling vibes. Chilling vibes, guys. Chill lang tayo. Bago pa naman. Kaya simula pa lang naman natin eh. Okay? Okay? Wala atang kasunod ah. Putang ina. Alam na alam eh, no? Walang kasunod, guys. Putang ina eh, no? Ang kunat talaga ni... Op! Grapes, isa ka na lang. Nice. Watermelon puwet! Kahit multi lang. Kahit multi nga lang dun eh, no? Okay na yun, 300 pesos. Okay? Utang ina mo. Okay, maunat na dito, guys. Maunat na. Lipat. 17.5. Pag makunat, mas tinataasan. Maunat, guys. Maunat. Kaya natin 17.5. Yung mga nag-share dyan, guys, lucky winner, makikita nyo katawan ni Kim, sisend ko sa inyo. Picture. Okay? Multiplier, man. Bigyan mo ako, sabon. Multiplier, man. Pink. Tang ina mo, times 8 lang. Chat si Salvic. Ano sabi? Sama ba si Dogs? Birthday ko, pasabi po Wolfgang, isa lang. Pakamatay siya, sabihin mo. Napatalon na nga ako. Op! Please, man. Pink.
Pink, 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 pink. Putang ina, ba't kulang-kulang? Oy, 100! Oh, fuck! Shit! Kalma lang, kuya. Shit! Chill vibes Pusa! na Tangina sa... Putang ina natin sa 100, man. Hindi na go. Hindi na go. Ang ina, hindi ko nakuha yung putang natin sa 100, man. Okay? Please, gandaan mo. Putang ina, ang daming pwedeng kombohan. Ba't ganyan? 25? Walang kasunod. Ang unang nito, guys. Ito yung ata. Okay. Banana pati. Putang ina mo, banana pati grapes, tol. Di pa binigay. 12. Palugi ang business, guys. Palugi ang business. 22.5. Please, man. Gandaan mo lang yung tambol. Ah. Ba't ganito yung tambol? Op! Please! Putang ina mo! Holy shit! What? Ano nga natin to? Balasahin natin ng maigi. Balasahin nga natin maigi. Balasahin maigi. Putang ina mo. Hello po. Tang ina, ayaw eh. Ayaw talaga eh. Tang ina, 22,500. Tang ina. One time, big time. Okay. Putang ina mo. Gandaan mo, please. Okay. Gandaan mo, please. Kasunod, please. Kailangan. Isabon, no? Kaya nga kulang. Kulang. Putang ina. Please, man. Gandang combo lang. Ang hirap tumambol. Hirap nga eh. Lipat kaya, no? Kasi hindi naman yung sinabi mo lalaroin mo kanina. Wala talaga. Makunat sa makunat to, min. Yung bison sabi mo lang. Talang. Last, guys. Last. Ang ina, kinakain tayo ah. Putang ina, wala talagang katambol-tambol. Yung green, no? Yung Puso. heart, putang ina mo. Parang nananadya na nga ata yun eh. Sobrang labo-labo. Ang nananagyan na ng aasar eh, no? Uy, putang ina mo. PTM is Chris. Please, multiplier malaki. Please, malaki multiplier. Bago-apat na yung lollipop mo. Putang ina. Hindi man lang naglaglag ng multiplier doon. Putang ina mo, dead spin! Ay, times. Ang dead spin nga lahat, oh. Bigay ng lollipop sa may dead spin, no? Oh? Sabon.